अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। मुहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, मुहम्मद मुस्तफ़ा कहिए या अहमद मुजतबा कहिए। और खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। और जब उनका ज़िक्र हो, और जब उनका ज़िक्र हो
تو دنیا سراپا گوش بن جائے، اور جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ اور شریعت میں تو ثابت ہے، اور شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات نو بنان تو بعد دنیا اندر انسان دی تخلیق نو پیدا کرن تو بعد انہاں دی رہنمائی واسطے، انہاں دی تربیت واسطے اللہ رب العزت نے ایک نبی نو مبعوث فرمایا، اور اس نبی دی اللہ رب العزت نے اتنی شان بیان کی تھی قرآن اندر، اتنی عظمت بیان کی تھی قرآن اندر، اور کلی قرآن اندر بیان نہیں کی تھی۔ قرآن تو پہلے کتاباں انجیل اندر بھی موجود ہے، تورات اندر بھی موجود ہے، لیکن وہ کتاباں ہن بدل دیتیاں گئیاں، لیکن نبی پاک علیہ السلام ہلے دنیا تے آئے نہیں سن۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیست دا تذکرہ، انہاں دی دنیا اندر آن دا تذکرہ، انہاں دی وجہ آن دی سب کچھ اللہ رب العزت نے تورات اندر نازل کر کے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرما دیتی، اور قرآن اندر بھی کئی مقامات تے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ کیتا۔ اتنی شان والے میرے نبی، اتنی رحمت والے میرے نبی، اتنی محبت اور پیار والے نبی پاک علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیو کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر دے اخلاق نو بھی، کردار نو بھی، اپنے نبی پاک علیہ السلام دی گفتار نو بھی اسی بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کنہ کو بلند کر دیتا ہے؟ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، اگر دنیا دے اندر جتنے بھی مصنف موجود نے سب نو اکٹھیا کر لیا جائے، جتنے بھی درخت موجود نے سب دیاں کلمہ بنا لیا جان، جتنے بھی پانی موجود نے سارے دی سیاہی بنا لی جائے، اور انہاں دی سارے مصنف مل کے نبی پاک علیہ السلام دی شان نو لکھنا شروع کر دیں، آپ دی آن دے تذکرے نو لکھنا شروع کر دیں، لکھ دیاں عمرہ تے مک سکدیاں نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی شان دا ایک باب بھی مکمل ہو سکدا نہیں ہو سکدا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن اندر اس گل دس دیتی کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی اپنے پیغمبر دے اخلاق نو بھی، ذکر نو بھی، کردار نو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان دے جسم اندر تین چیزاں ایسیاں پیدا کیتیاں جڑیاں ناپاک نہیں بلکہ پاک نے، رجس بھی نہیں نجس بھی نہیں، بلکہ او پاک چیزاں نے، اسی انہوں فطرتی طور تے یا اپنی زندگی دے اندر انہوں ناپاک سمجھنے ہیں۔ انہاں چو پہلی چیز انسان دا لعاب ہے، انسان دا تھوک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انسان دا جو لعاب ہے، لعاب دہن ہے، اے پاک ہے، ناپاک نہیں۔
رجس بھی نہیں نجس بھی نہیں جویں انسان دا لعاب ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲੁਆਬ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ इंसान दे बाल सर दे बाल होन दाढ़ी दे बाल होन अगर खाना खांदे होए सालन अंदर गिर जान असी इनू महसूस करने इनू खाइए कि ना खाइए हालांकि बाल नापाक हुंदे नहीं ये तो मेरी तेरी गल है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अंदर एक ऐसी शख्सियत नूं भी पैदा किया जिंदियां ये तिन्ने चीज़ां कलियां पाक नहीं बनाइयां बल्कि रहमत भी बनाइयां बख्शिश भी बनाइयां ते शिफा भी बनाइयां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लुआब दहन बरकत वाला शिफा वाला रहमत वाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पसीना मुबारक बरकत वाला शिफा वाला ते रहमत वाला आप ते बाल मुबारक बरकत वाले शिफा वाले ते रहमत वाले अल्लाहु अकबर अल्लाह आओ मैं इन्हां तिन्नां दियां कुछ दलीलां दे के इजाज़त चाहांगा अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारे नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आए दुरूद मोहब्बत नल प्यार नल मिल के पढ़ लो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जब ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया जब ज़ुबान पर मोहम्मद मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दरूदो सलाम आ गया होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया अल्लाह अकबर अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सैयदना हज़रत खालिद बिन वलीद सबको न रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल एक जंग अंदर मौजूद सां जंग अंदर गज़वे दे नाल लड़दियां मैनू अचानक एक जख्म आ गया और जख्म इतना गहरा सी मेरे को दी ताब ना लाई ना जा सकी मैं ऊंट दे कजावे नाल टेक लगा के बैठ गया वां अल्लाह अकबर अल्लाह कुछ देर तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा दा हाल पुछदे मेरे कोल दी गुजरे ने मैनू पुछदे ने खालिद की बात है क्यों बैठे होए हो क्यों परेशान हो फरमांदे ने सैयदना खालिद बिन वलीद अल्लाह दे नबी जी मैनू जख्म आ गए जंग अंदर और जख्म इतना गहरा है जख्म दी इतनी शिद्दत इतने दर्द है मेरे को उठा ना जा सकिया मैं बैठ गया एक साइड ते होके फरमाया खालिद मैनू जख्म ते दिखाओ ना जख्म दिखाया गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन निकाल लिया है लुआब दहन निकाल के सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे उस जख्म ते लगा दिता सैयदना खालिद बिन वलीद रवायत करते ने इधरों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जख्म लग गया है अल्लाह ने मैनू शिफा अता कर दी अल्लाह अकबर अल्लाह हज्जतुल विदा दा मौका ना एक औरत सफ़र कर दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गई अर्ज़ा कर दी महबूब सोनिया मेरा जेड़ा बच्चा है ना छोटा जिहा ये बोल नहीं सकता ये गल नहीं कर सकता अल्लाह अकबर अल्लाह दे वास्ते कोई वसीला पैदा कर दियो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
صحابی نے حکم دیتا اے میرے صحابی کسے برتن اندر پانی لے کر کے آؤ نا. پانی لیاندا گیا. آپ نے دے اندر اپنے ہاتھ مبارک دوئے نے. ہاتھ مبارک دو کر کے اپنے کلی فرمائی اور او کلی والا پانی اس عورت نو دے دیتا. فرمایا اے عورت ایک کلی والا پانی اپنے بیٹے نو استعمال کروان دی رہی. اللہ اکبر. اللہ عورت بیان کر دیے میں نبی پاک علیہ السلام دے بعد اندر بھی او کلی والا پانی اپنے بیٹے نو استعمال کروان دی رہی ہیں. اللہ نے میرے بیٹے نو شفا عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. او بولن لگ پیا, او گل کرن لگ پیا. اللہ اکبر. اللہ صحیح محمد بن حاتب چھوٹے جے بچے نے نبی پاک علیہ السلام دا دور پاک انہاں دی والدہ محترمہ انہاں نو اپنے ہاتھ اندر اٹھا کے بیٹھیاں ہوئیاں نے. بچہ ہاتھ چو گریا, اچانک سامنے آگے چل دی پئیے, او دے اندر جا کے گر گیا. ماں نے ویکھیا تے فوراً جلدی نال اٹھایا تے فوراً اٹھان دی وجہ نال اگ دی شدت دی وجہ تو بیٹے نو کچھ تھوڑے جے زخم آ گئے. نبی پاک علیہ السلام دے کو لے کر کے آ گئیاں. عرضہ کر دی محبوب سونے میرے بیٹے نو زخم آ گئے نے, اے چند زخم لگ چکے نے میرے بیٹے نو, کوئی دعا کر دے ہونا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالے آئے, او دے زخمت لکھا دیتا ہے بیٹے دے زخمت. اللہ اکبر. اللہ او ماں بیان کر دیے کہ میں حالے نبی پاک علیہ السلام دے کو اٹھ کے گئی نہیں سا. اللہ نے میرے بیٹے نو شفا عطا کر دیتی ہے. اللہ نے میرے بیٹے دے زخماں نو اچھا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے لب میرے نبی پاک دا, اے لب برکت والا, شفا والا, رحمت والا. اللہ اکبر. اللہ او لب لگیا پیڑا مکیاں نے, او لب لگیا پیڑا مکیاں نے, جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے, جوڑے گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. او بھکھا مکیاں نے لشکیر دیاں, واشانہ بدر منیر دیاں, واشانہ بدر منیر دیاں. او دی جتی تو میں پگوارا, او دی جتی تو میں پگوارا, کلی پگ کی سارا جگوارا. او دی جتی تو میں پگوارا, کلی پگ کی سارا جگوارا. نہیں اوری ساشما دے ویر دیاں, واشانہ بدر منیر دیاں, واشانہ بدر منیر دیاں. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک علیہ السلام دا جی میں لعاب دہن اندر برکت بھی ہے, شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. ایویں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے اندر برکت بھی ہے, شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے سفر اندر, آپ دے حجر اندر, آپ دے آرام اندر میں اکثر آپ دے شامل ہویا کردہ, آپ دے نال ہی ریا کردہ. او بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نو اکثر کدی نہ کدی پسینہ آ جاندہ, اور جدو پسینہ آ جاندہ نا آپ دے پسینے دے قطرات نیچے زمین دے گریا کر دے, اور پسینے دے قطرات جدو گریا کر دے وہ منو انج محسوس ہویا کر دے جی میں اعلیٰ قسم دے موتی ہویا کر دینے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا عائشہ صدیقہ سب کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون عائشہ میری تیری ماں عائشہ, کون عائشہ جدے سر تے اللہ رب العزت نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں نازل کیتیاں, جدی برات اندر اللہ رب العزت نے سورہ نور اندر 18 آیتاں نازل کر دیتیاں. اللہ اکبر. اللہ میں کیوں نہ عائشہ دی عظمت اندر ایک گل کہندا چلا جاواں, او کی شان دساں امی عائشہ دا, او کی شان دساں
नामी है शादा जिदी शान दे विच रब दा कुरान आया जिदे दर अक़दस ते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया ओदे बेटी पाक सिद्दीक दिए ओदे शौहर नबी सहारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन घर अंदर मौजूद सन किसी कम काज अंदर मसरूफ सन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कम काज करदे अचानक आप दे चेहरे ते पसीना आ गया और पसीना जदों पेशानी ते आया ना ते पसीना चलदा चलदा रुखसारा तो हुंदा हुंदा दाढ़ी मुबारक अंदर चला गया दूसरी सानब भी इस तरह लैना बन गईयां पसीना गिरन दी वजह तो चेहरे ते पेशानी ते लैना बन गईयां अम्मा बयान कर दियां ने कुछ देर तो बाद जदों सूरज दी लाइट पई ना सूरज दी रोशनी जदों पई ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरा मुबारक ते आप दा चेहरा मुबारक इंज चमकन लग पिया जिवें 14वीं रात दा चन्न चमकदा है अल्लाहु अकबर अल्लाह इतना चमकन लग पिया इतना चमकन लग पिया और सैयदना ज़ैत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर अंदर अक्सर आके कहलूला फरमाया कर दे कहलूले दा माना दोपहर दे वक्त कुछ देर आराम करना आप अक्सर उन्होंने घर अंदर जाके कहलूला फरमाया कर दे एक दिन की होया सैयदना हज़रत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर अंदर आए आराम दी गर्ज नाल आराम करन लग पे अपने जनाब बिस्तर ते लेट के कुछ देर तो बाद उन्होंने दी पेशानी ते रुखसारा ते पसीना आ गया और पसीना जदों आया ना मैं वक्त नू गनीमत जानिया मैं वक्त नू कीमती समझिया मैं दौड़ के गई हाँ एक बर्तन ले करके आई हाँ और उस बर्तन अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पसीना मुबारक नू जमा करना शुरू कर दिता जदों मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पसीना मुबारक नू जमा करना शुरू कर दिता इस असना दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो जाते ने पुछदे ने अम्मा जी उम्मे सुलैम की करदे पे हो ए की काम करदे पे हो अम्मा जी उम्मे सुलैम फरमादियां ने ऐ अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे पसीने नू जमा करदी पई हां अम्मा जी की करना है मैं नबी पाक दे पसीने नू जमा करके अम्मा जी उम्मे सुलैम फरमादियां ने मैं इस बात नू आजमा चुकी हाँ इस बात दा मुआजना कर चुकी हाँ इस बात नू मैं पहले तहकीक कर चुकी हाँ कि दुनिया दे किसी भी अतर अंदर किसी भी गुलाब अंदर किसी भी चंबेली अंदर ते किसी भी जनाब चमनस्तान अंदर ऐसी खुशबू मौजूद नहीं जैसी खुशबू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पसीने अंदर मौजूद है और जितों नबी पाक गुजर जाया कर दे वो गलियां भी महक जाया कर दियां कई कई देर तक आप दे पसीने की खुशबुआं उस गलियां चों आया कर दियां और वो गलियां मदीने दियां गलियां उन्हां गलियां दा तज़किरा मैं करना चाहना वा कि रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की और जीने में वो जीना है क्या बात है जीने की हर साखों तैबा की गलियों से वो गुजरे थे इस वक्त भी गलियों में इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ اکبر اللہ، جیویں نبی پاک علیہ السلام دے لعاب اندر برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ جیویں نبی پاک علیہ السلام دے پسینہ مبارک اندر برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ایویں نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک اندر برکت بھی ہے، شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حجۃ الوداع دا موقع ہے نا، نبی پاک علیہ السلام حج تو فارغ ہوئے، آپ نے حکم دیتا سیدنا معمر بن عبداللہ نو بلایا جائے۔ سیدنا معمر بن عبداللہ حاضر ہوئے، فرمایا ہے معمر بن عبداللہ الدیک یا موسیٰ، کیا تیرے کول اس طرح موجود ہے؟ فرمایا قال نام، جی اللہ دے نبی جی موجود ہے۔ فرمایا لے کر کے آؤ نا، اس طرح لے آیا گیا۔ آپ نے کیا سم اللہ تعالی وحلک رأسہ، اللہ دے نام دے نال شروع کرنا، میری دائیں جانب والے سر دے بال اتارنا، دائیں جانب والے سر دے بال اتارے گئے۔ نالی صحابہ بھی موجود نے، صحابہ ارد گرد کھڑے نے۔ آپ نے حکم دیتا ہے میرے صحابیوں، آج جنہیں میرے سر دے بال لینا آپس اندر تقسیم کر لو، آپس اندر ونڈ لو۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ نے انی گل سنی، صحابہ انج بالاں تے ٹوٹ کے گرے نے، قریب سی کہ انہاں دی آپس اندر لڑائی ہو جاندی، کیونکہ محبت اتنی زیادہ ہے نبی پاک نل، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے آپ دے ہر چیز اندر، پسینے اندر، لعاب اندر، بال اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے پھر حکم دیتا ہے معمر بن عبداللہ میرے سر دی بائیں جانب والے بال بھی اتارنا، بائیں جانب والے بال اتارے گئے۔ آپ نے حکم دیتا ابو طلحہ کی دیا، ابو طلحہ نو بلایا گیا، فرمایا ابو طلحہ آج جنے میرے سر دے بال لینا اے لے جا اور سارے صحابہ اندر تقسیم کر دے۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ اندر تقسیم کر دیتے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون امیر معاویہ؟ نبی پاک دا جلیل القدر صحابی امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ کاتب وحی امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ نبی پاک علیہ السلام دا سپہ سالار امیر معاویہ۔ وہ بیان کر دینے جدو میں دنیا تو رخصت ہون لگا اپنے ساتھی نو دس دے پینے کیا نبی پاک علیہ السلام دے میرے کول چند بال موجود نے، انہاں بالاں نو میں ساری زندگی سنبھال کے رکھے آئے، میں تینوں جاندی جاندی بری وصیت کردہ پیاواں کہ اے جدو میں دنیا تو چلا جاواں، جی میں دنیا دے اندر انہاں دے رکھوالی رکھ دا رہاواں، جی میں دنیا دے اندر انہاں نو سنبھال کے رکھے آئے، میں جانا وا میں دنیا تو جاندہ جاندہ جدو تسی مینوں قبر اندر لٹا دیو، انہاں بالاں نو میرے سینے تے کفن دے اندر میرے سینے دے رکھ دیو نا۔ اللہ اکبر اللہ، انجی وصیت کی تی گئی۔ انہاں کو لوگ کسی نے پوچھیا تسی انج کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہندے نے میں چاہنا وا، میں اس گل نو ازما چکیا وا، اس چیز تے میں قائل ہاں کہ میں دنیا دے اندر جویں رہ کے آپ دے بالاں دی حفاظت کردا رہا وا، میں دنیا تو چلا جاواں انہاں بالاں نو اپنے نال لے جاواں تاکہ میرے واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرماندیاں نے صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ میرے کول نبی پاک علیہ السلام دے چند بال ایک ڈبی دے اندر میں سنبھال کے رکھے ہوئے سن، اور انہاں بالانو میں پانی دے اندر بھگو کے رکھے ہوئے سن۔ جدوں کوئی بندہ میرے کو آ جاندہ، کوئی علاج والا آ جاندہ، کوئی نظر بد والا آ جاندہ، کوئی بیمار شخص آ جاندہ جدی طبیعت صحیح نہیں رہندی وہ آ جاندہ، کوئی اسیب زدہ کوئی بندہ آ جاندہ، یا جدے ہوتے کوئی نظر بد دا کوئی علاج نہیں ہو سکیا اور کسے پاس ہو، وہ بندہ میرے کو آ جاندہ، میں بطور تبرک او والا پانی آپ دے جدے
جدے اندر آپ دے بال بگوئے ہوندے او پانی بطور تبرک نو پلا دیندی او پانی پی لیندا اللہ دے حکم نالو بندہ شفا یاب ہو جاندا اللہ اکبر اللہ کیوں نہ ہوندا میرے نبی پاک علیہ السلام دے بال جو سن آپ دے بال اندر برکت بھی ہے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے ایک اللہ والا کی آندہ ہے او زلفاں سجائیاں رب نے زلفاں سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت والوں جڑا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا او میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے ذرا جیاں تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ اکبر اللہ فرمایا سنو کائنات دے لوگو انا ارسلنا کا بے شک بھیجا ہم نے فرمایا انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے اللہ کی معنی تو قرآن اندر اس آیت اندر 2 مرتبہ کیا ہے بھیجا 1 مرتبہ کیا ہے ہم نے 2 مرتبہ کیا ہے فرمایا انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے ہم نے اللہ کی معنی اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اس ایتے غور کرو نا جی میں مثال دے طور تے کوئی بندہ اچھا کام کر لیندہ ہے کوئی اچھی جی کام کر لیندہ ہے وہ بندہ کسے نو خوشی نل 2 مرتبہ کہندہ ہے ایک کام میں کیتا ہے میں حالانکہ کام ایک کیتا ہے میں 2 مرتبہ کیا ہے کیونکہ اس بندے نے کام اتنا اچھا کیتا ہے وہ دا دل خوش ہو گیا ہے وہ بندہ تاں کہندہ ہے کام میں کیتا ہے میں اللہ بھی دسنا چاہندے نے کائنات دے لوگوں اسی بھی کوئی عام شخصیت دنیا دے اندر نہیں پیجی اسی تے انہوں پیجی ہے جنہوں ساری امت دا سی سردار بنا دیتا جنہوں اسی دنیا دے اندر بھی سردار بنایا اور کل قیامت والے دن بھی وہ بندہ سردار ہوئے گا اللہ کون ہے اور کس وجہ تو بھیجا ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرمایا سن خوشخبری دین واسطے کلایا اللہ کس چیز دی فرمایا سی جنت دی خوشخبری انہا مومنہ واسطے کیڑے مومن فرمایا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فرمایا سی انہا مومنات واسطے خوشخبری جڑا نمازاں بقاعدہ پڑھ دینے جڑیاں 5 نمازاں مسجد اندر پڑھ دینے اے نہیں رات نو لیٹ دکان بند کی تھی فجر نہیں پڑی دوپہر دا وقت گاکاں دیان دا ٹائم ہے ظہر بھی نہیں پڑی عصر دا وقت ہے جناب اس ٹائم رش ہوندا ہے وہ بھی نماز نہیں پڑی مغرب دا وقت ہے اس ٹائم کھانا کھان دا وقت ہے وہ بھی نہیں پڑی مغرب عشاء دا وقت ہے خاندان دے اندر بیٹھن دا وقت ہے عشاء بھی نہیں پڑی حتیٰ کہ دن گزر دے گئے اچانک ہویا کہ آواز آگئی کتوں آئی کل نفس ذائقۃ الموت موت دا بکاوا آ گیا موت دی طرفوں بلاوا آ گیا اور چل گئے